Je suis DJ Baga Mama Galaxy Hip Hop. Musique.com, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, si vous nous regardez à travers la vidéo, partagez à kana so akajo aw munu be gala jeni watina malikono maliko kama fo bela jele ko salam alaikum, nous émettons depuis les Carrefour de Jeunes bi animi me plateau kama sanga kuma fendo de ba bula ba irana parce que ajiwan santiago ko mali trophée be yiri kuru de kale moko fo itala, je ne sais pas ni ale moko ba tala itokoni jamo fa inflo. Yeah, bonsoir. Ouais. Donc, je m'appelle Salif Traoré. Donc, Alliance ROIJ Darabana D. Mais il y a une sorte de kumukondana parce que c'est très important à trouver sur votre forme. Mokotaro na sur les gars fanu na glanga di ima. Il ne faut ibaga fanu yo trouver glanga di iba ma mais okofa iba fene trouver chama sur les gars trouver sur la tokodi. Trouver sur la bara de la festival rap dogokun. Un coup. Yeah, bara rodo ora soro. Voilà. Bamonaga Zanadoko, mais on l'a dit, on l'a fait. Festival rap dogokun. Donc, si je comprends bien, 16 mesures. Ouais. Et mesures temps ani woroga kuma aba photo du go dakurunya temps ani woro. Dakurunya temps ani woro. Il faut ega exemple que tangale. On va faire un test sur le petit talare. Ega 16 mesures doit être dans le vide. OK. Ah, monsieur le président, n'oubliez pas jamana tsega jonga tange jamana donte banyini jamana don fait en bégan sur OK ils y ont fait la force malien bekele sanjoli trigi troko alibi ça ne va pas na manyaka chena atenya fanga glan faso ka jogela ka ban jamana don ka lafia solo bega sa sogo jugula monsieur le président non sogo famuya c'est aka san malo oronya dalakan ngokunu mali ani bi mali ngokelente wa vers zone rouge mais d'ici gosina monsieur le président. Moi je m'adresse à vous, voilà la solution pour la récit du Mali. Jamana jote dogo joy, fogo foye, jamana do faranyogo kawa tien fanye, gunumbe francini Mali tia tien ka fo, tinenya mogo willy, kalango ka sabati, baraka keni tinya yengo kuma bede fle, biri baralai. Omega baraka famega washi omega baraka wakashi omega baraka famega washi omega baraka wakashi omega baraka famega washi tanyini dusu de be tanyini dusu de be tanyini dusu de be tanyini dusu de be fanyini dusu de be fanyini dusu de be mo tanyini dusu de be tanyini dusu de be omega baraka wakashi okorote daka suno interke kasuliga uliga wakashi ngode tesiri jala interke ngoni se uliga doke daka sundo ko tenike fanye ebe nyabola munu fenterke ngoli ye barade kega wosi ebe disi gosi dani fata ebe disi gosi dani bata ni disi gosi ni yera tangode cheya takama seri dobe takama sininga munu masibe ga birinti porombe korola ali diebe popa pola doloba mini makila takala eni fefe ko ke nyogonya kila betagale ndo kito ka sababu ke munye ka daga ngika mana ko dem siate mogo tien mogo debi yere en tant que dengai nana jen gone be bara de kera an kunte mun don rap domaine ngono anyo wolu don bon rapper baw kumbe ina fo beatmaker baw am couleur ni disco nunu ma fo ma do lu be kumbe donc formation yana ma kan Dieu merci donc famille chama sur la kon na kosobe parce que mun te mun don donc nyolu don ga faranga donia kan. Donc, il y a un frère qui maintenant, est-ce qu'il y a un album de préparer 2021 qu'on a? Ouais, mais c'est pour l'obéissance. Non, album bara de Bessina, parce que un album fini son comme ma banque. Mais Dieu merci, donc on mène à bord d'amener. Parce que un podium y a encore la 2019, il y a fini un musokorba comme Farmandala. Kosovo. Yeah, bon, comment coach amana do. Ima. D'accord. Bientôt album baro benaban. Donc, belle dilengi prend. Mama DJ Baga Mama Kawago Gold Gang Randa Family Lomi Gang Darabana One Darabana Subahana Malin Nidia Benyo Rontala Kowake
Kowa Gadebe Morofa de Nyabila, BTC Kuba et Kula Duga Lenke, Koufoué de Tilambega Minenga Donke, Manba Jolinga Kirigi Bega Vivre, Sagotinara élément me choqué, China Rapab Ndalamambe Pake, Niga BTC encore Billy Guna Nyake, Andaro You Fresh, Oinga Me Fin, les Unitegero, c'est pas bien Chaman, Kobena Waratinga 6-7 Nalemena Le Kabakoko, Kewachia Beba, Erwizi Darabana, Erwizi Subahana, BTC Fungeni Nitseka Pake, Antanga Jati Kunona Nokana Sefe, Barabe Kekela, Nafare Kama, Nemoko Foi Tete, Pusiga Jela, Fonga Tournega Milliard Mara, Fonga Tournega Milliard Mara, Jamana Konona la Bibeniga Doom, Nafolo Mugu Benkume Alafo, Disco Bolono, Chekabago do he, Buwara Jate, Ajoy Faki Boboka Pimpi, Raga Dengson, Flat, Dansega Snappe, Ambega Room Gay, Ambega Randai, Dengeni Dusuda, Wood Sega Mone Bojela, Bombe Soroka Pasi Bomb, Nafanu Benkonga Jamakulu Benkoni Masa Ala Tefo, Date Sega Najo, by Miami, Sora Petit Paris, et nous donne China de me Soro Kulu Yirila, Content, Rap Up. Vraiment, il y a aucun barade car pour engager comme Moro Blastra, mais souvent il a fallu tout style souveni mon fanaga, il a fallu son de beaucoup. Ko et Tadio Antaro Jato. Jato. Ouais. Tentez freestyle drone. Ça se passe, c'est Galaxy Freestyle. KaibaMusic.com. Rap up gang. Dagawana 2. Hey Joe, come Dugu yera fana dumbe kodela, ombe baradela wanga de tolola, mako bena polo mu chamana, nite kokuna joy kani gerena, go mugu dama de bengotela, sangani wati impossible, ni benini nebe bo petit pari, ni kaseti wolo kana wele, inspiration toro, non stop, un megan toro tien, rap up, album bestira langa benale, fo katami genete kale, chekele no date natonela, sankura fila miniga Tege, avant kum, Duma, ne pas de Kikum, les visos bafo, ambe babo, BTC bo, baraba wukudo, complexité, tia wili kido, n'anteta yorosi suna baba, dojita lobe, kuga dojita, sisami na obe, kuga sisami, ni pere selendo, tagaichila, kokumala mo, tantambolo, fambene so boinga. Jama be kulela ko aforo tim Erwiza Fambere nyaga miza ludonga go bega jarabi to ko be warbe benjia mesira munenye afonye je wati atonga kile ken kalikan le do fonga mali mine mobili chama bo mara yam papa ni mama beta ijila avion privé ngobe ginema ninga fanumbe jia be yala fanumbe mu fe ngote kotege ye oto kotege na turve dauma na turve dauma ni sona vete agere fonku ni sona vete agere fonku nya tegela ko na tuma se bole jot sega karaba sutu ko mo ni dongo che tolonge sebela ma bambulo we je baba randai je anga site konon na nege sega dan ngame ko ba mun gero be kan jogu fa M3 family yengo ifanga tamarne dununya ko be na tuma ni banyini herbe ngame site la bidisi nege zube ga la boya rande mouvement ngote jofila ibe fe hanga fongi be bo fanji atange bo fanti no ngante bo no hande bo yeah Dogo wedi fulo tiki yera benak domun te site na chau kyan kula bo figi na ina figi de iwesi wangi endu de ka twanga ka pona eche anti twenga ngako ega yite ka fota te rap up au mina ugu retete bien sûr Erwiz Darabana Bounce Kera 3 janvier bien sûr dans Festi hip hop rap 16 mesures rap de rock on semaine minable sigi malera pour ani chien rap. Voilà, nous disons dédicace à Denis Brasco et à Marcel Soumi, voilà, et Galedou System, voilà l'image sous le papa de tous les rappeurs.
Tentez, freestyle dans les villes. Ablagana. Nanga bora ouais. Kawo gen weshi. Biri bara like gen. Tagawana 2. Rap up. Gang. Ube ganyin te ganye beba doko fali fadente nyame ye M3 daga bona me wata ga biri yengo tie fantane nane manu ben valide ye bese ni na rengo te da ambe kata dante ga joy biri wara like gen fere jo jepe mama nunda la mato go de rap up gen na me jigi kele kona nanga bereta enya be jona mali kona bingo mu banka boom fire abe daga bana afonu nyana ku ga mise nega kola he jo mo la ode karai Erwiji kwa gera bara Nye jiamine o benyana O koimbano ndo malape moko sigutala He Kabinga doga meka kawako labo Ale mundi rabu ya chene Wo bela bone bara ni dutuda kata Faso gomba bo trufe fleke wale Eba langbe janga dia Biti blanga suka keka suka za subeke Ame jiki biti ke hina foko rapa Inspiration toko ure toko non stop yeah Ame jeni nandereka ngote die Kaneka go wow yanga koi Pulo hem puro flare hi wa ki ve jige baga dalama dong dalama mega jige biti ga dom sa per ma bom abla de ga shot ne me tet ne ga vet ne ga fata me ga chat ne da wai mega choda mega dom mere ban ne ga biri war lai gang ha ame je duru abla ma est-ce que tu n'es pour le faire da me fa wuli de la 2021 yeah Wuli de konga se matanga na me tambe se Mada punya kami nendo pi kone ser de te Ura bu kia u tadon Ura klasi kia u tadon Mana kan kle Bana daga bana de Bora jemili venga de Noko yambe na kaboko kemba recha Ulangi bi pampa Nebe talami Nega fulu jiki kobe ka laboli Nebe ala de foka baraka da kunu ni bi no Ulu de kele lenga so eki Dunta bibe komande kone se rube du valide Daga bana de erwiji Mo kono doka ni demso no kompare Inga yeta te mali jemsu Boko ka fege Yeah Bega boni che, bega boni hems you go and che, bega boni che, bega boni hems you go and che, bega boni che, bega boni hems you go and che, bega boni che, bega boni hems you go and che, ne bram che, poca da jeba o tega che, ne bram che, poca da jeba o tega che, ne bram che, poca da jeba o tega che, yeah, poca da jeba o tega che, yeah, poca da jeba o tega che, yeah. Sangone go be dugula mali rapwa kolenga bana daga wana denne bora mena iraka bo bera de dugula fansu ko mogo be dumala konne makuma bukulo torla pata kane mana kana nere bese kuma chalendo ka dite plaga jinga yula sumala banere ni matu gusida kona fando nyina santi banne to koma fo rabudu ni ya ufa ali bitizugula jenne ya ufa tigara boy ka dulu batay ka balika wudi ka suru binye amse man dai kamere ka fight dai kamere ka shot dai kamere ka bad bye ka swani ke amese ni na de mo de baby go de mo chene wala tala de kantu atite bugu ga tia bela sai al denga madame ne fonga tourner de gay papa ni mama olbe tola wasuni de ola mega ta manga cham fadon gai e alan terega kumare mayengo barane dufunu jasiri ngoro la bine erwiji ne be ganga ko dije dije kana ngiba blajo beniga bara dudunya mali jagdo ne kona ser go de sian kunten soro ye dominant terega ne amre kombe na vibe nete jate mali rapper for play yeah nini american ni binga cha for play alan terega jona sabale goro de dance no amre ga tene maya mega nandan ma bidi guy yeah ngo bidi be kan na so venderega yala go why mama fuck guy yeah they were like I'm from one galaxy on anote yeah Elvis Iboro qui a trophée ou gagné le premier de Bagalama même moi qui troisième yeah ouais ketoka iga flow corriger ça dit asro snoko de bula suno yera pusuku migana sur yo suku de gabo wa beni che anga nyona dabla iga rapu wa ah je suis bureau blalon do rapu de kokunga donc connaisseur be fembe choix donc ebe le be bureau ta damne fala baby rapper bega mesure comme compter il veut bête tijugo la je suna bebalo kaya dan Nete fangara pour dabla bière. It's the retro kid Jimmy Adams. Ne paso kadinye ha. Ne paso kadinye tro. Kay wajawati amana ta famba amandisi disi je ha
She done, we get you. Let go is a loop before God. We then, boy. And do, hey, get it. Who's on in do? No take a fall. Koi, on the tech on the set of bebo down. The baby goes down, make a cali de la bow. Bonbon clock, bonbon clock. Bonbon claque, qui danse. Un mec un claque pour millions de bingo. Kamalin Kuntigi, Tera Darabana, Revisi Subahana, Modugu Bentai. When you mamiri ala mame nunuma wazai. When I got song gelen de Uga mix out, Wanga album complet, Uga song game. Uga song game. I am room that Chebeni don't fair. Unite Malila Jomeniga, Malerandai. Fan pe ananga biti su geri jombe ga rumke ni koma ke ja kote ton yo foli genega fonu bela donga man bola songa biti su la bonga kabagola bo yo nikita danga temena ni ga tarapuga suma fanangi ba sorenye bom fire bom fire rap pop gang rande mono mesi anyo flavé. Non, non, pas Claude Noketa là. Oh mais il y a un d'accord pas. Ah? Me. Yeah. Papa, yeah. Dande dunia Allah, hey. Sawari goya, modande dunia Allah, hey. Sawari goya, modande dunia Allah, hey. Sawari goya, modande dunia Allah, hey. Sawari goya. Ankanga faso punya awo, faso punya vain. Ngamanga faso tora nango, faso te tora vain. Ankanga fama punya awo, fama punya vain. Ngamanga fama tora nango, fama te tora vain. Ankanga masa punya awo, masa punya vain. Amanga masa tora nango, masa te tora vain. Ankanga muru punya awo, muri punya vain. Ngamanga muru tora nango, muri te tora vain. Ni reisi ga jadde minengi balo tien voye. Ni reisi ga jadde minengi balo tien te soye. Ni reisi ga jadde minengi balo tien be bante. Ni reisi ga jadde minengi balo bebe tate. Imanage toko tiki yengi kanga munyunga sabali. Imanage jamma tiki yengi kanga munyunga sabali. Imanage masege bai jane kanga munyunga sabali. Imanage jamana nyamma yengi ganga munyunga sabali o mabalo chamma temena olube sabarila kirawani sabao betemena olube sabarila sete mogosi jiana ni masate sete mogosi ye dunya ni alate kafama ke vandanye sugoni duguje kafantanke famaye sugoni duguje dobe trigi trogola na songo nyini na dobe jen kono yangu dalo siga monye dobe trigi trogola so sara nyini na dobe milon feti langu tala gobe jana dobe doctor solapi kene ya nyini na dobe jen wangiri nangu dalo bana monye dobe sa gangu bega la dele Uwega la dili yeah dante dunia la hey sabariko dante dunia la hey sabariko angkang faso bonya awan faso bonya vin amang faso dorana ngo faso te doral vin angkang fama bonya awan fama bonya vin amang fama dorana ngo fama te doral vin angkang masa bonya awan masa bonya vin amanga masa dorana ngo masa te doral vin angkang muru bonya awan muri bonya vin amanga muru dorana ngo muri te doral vin maman moi il n'est pas bête à la main parce que what il a connu fait on est de vous de noter l'artiste ni option en freestyle ne fait on est go elle lui dit d'abord il m'a robé de mettre là parce que talent paye on se retrouve là il m'a robé de mettre là n'est-ce qu'on est boulot si on me demande aujourd'hui en tant que manager d'artiste en tant que promoteur animateur et showbizman quoi qu'a fait nos qui bon
il a droit à ta France, un mois que par là. Studio pas de la Walma. On va contacter les Bizans et les Ben et les Trek et autres là. Ça dit Shadow nous ka beatmaker pas mon métier kono. Feni mi bila parce que gara putine ou la gaba mega. Tola c'est qu'on dit sans va bodron et tiens. Je te souhaite tout le courage du monde entier. Et moi je fais fin la ka perdre ma. Ça dit sanga et ala tare suno talent be style be technique be. Et voix do boka ira en wala anda wala bana trop. Je pense que mon fena be ka la bale mon tera pour do ba do nga fo kibese. Ante tigara ba fo nga chale yeah, courage. Je pense que Tim Dabi fena bola ina fo Tim Lacha Warake Tim Erwisi be. Je pense que oui qui demega barola ko sebe. Yeah, on va plugger pe wala. Yeah, il mon be joli micro tu vois. D'accord. On pe rande manu. Ah good ala. Yeah, room da ko na yeah. Donc go bala mais comme je solte wa souffle. Donc ni clip de tourner mais il m'a tic dagabana. Ouais. Ama dagabana gerzu ya yana. Ayena wana wanu wa. Donc a dere mon bi bolo ga di kayni mali pela jele mani mo me fanga et demain atiki bi soro to di voilà. Yeah. Donc be kay chena muso demse magoro bela jelen fo femme be ga si garadu voix de jinna me fama mama dj baga donc folie be bela jelen donc femme be ga kay wa music.com suis donc on be bela jelen fo mun be mali kono ani mali kokan donc folie be bela jelen dal bi amogo be demer lam se fe ga koke kateme mali kan donc donon na taw donc am se ga représenter ro mun na munte mali quoi inchallah ya donc parce que mali konna ko banondo kuma ga mise kenegan ko ouais. Donc, je suis clip de mon nom, je suis très bien. Donc, je suis ouais, ouais. Maman, je pense que donc non sera avec une vidéo là, vraiment talent comme qu'on y banani et freestyle bella là. Vous le saurez vraiment qu'il a fait nos bas quoi. Donc, je pense qu'il y a un trophée, il y a un touani attestation mi fait dira. Il s'est rapport que Jien Fantan en Nani Beladile, donc attesté par Festi Rap Dorokun 7 mesures, 16 mesures plutôt bien. Oui. Voilà, donc attesté par le directeur du festival Doni Brasco, Master Soumi et Galero System. Donc trophée ni fait on kuma bana donc il fait la fierté du rap Medine Kai. Donc quelqu'un mon bengala ni watina France, Angola, Gabon, n'importe où dans le monde entier. On était bien sûr avec Erwizi, Takabanana, Morobaka son apta c'est 3W kabamusic.com walma avec la chaîne YouTube sans faire abaka fond pella de le soro. C'est un artiste complet ni Duraka page de Konoba donc a faut que fin ben ñon sura la ni mogo be rap la bella de lebe donc Erwiz be seveni RK ibe espace ke ka W ka F la ke ka Z ke ka Y ke ka soro ka dagabana tugola donc je reprends une fois de plus pour ne pas que igata ni Erwizi were ñagam ñona fi ka dagabana farale tagan donc ni fa nga Erwizi sebe ibe R de ka dama folo nango mako were je pense que doba ka sebe ni watina donc tonton ye ere ke donc ni ere ke maintenant ibe W ke mi to ni ere tugu ñona quoi ni R ke espace parce que moi chale doba ka sebe quoi W ke 100 ne W ke F là il veut sur la Z qui est Y. Donc, espace qui est Dagabana Tugola. Ni son fin ou là maintenant, il faut ta au de Erwizi Dagabana son l'enfant de Haindi a été Bougou. Désormais, c'est l'enfant du Mali parce que il m'a trophée ni fond. Donc, maman. Donc, nous, me fait un asron. Donc, le manager a numéro là bas. Oui. 91. 14. 98. 60. Donc, il voulait que vous retrouviez. Parce que moi, Godo me fait un tassa. 91. 14. 98. 60. Voilà. En cas ni mogo berwisi la fesse qui frôle na parce que asaka dochi. Yeah, bon, ma frufro, mais Abstrala. Ah bon? Donc, maman, je ne sais pas ni calibre mogo y croquet de Walma ni baraka nyogon de do. Oui, album Kurado bon, neutralisant volume 3. Non, Korodo. I Korodo.
donc wa sono be onere chi ntaro na ifene chi non bleu donc amena kaka vlog qui la son ka émission fermée quoi. Merci beaucoup. Donc après vous aurez des sons de Elvis Darabana, Jato et Succès. Donc restez connectés, c'est parti pour les Calibre 27 kaka vlog qui la son sur la radio La Voix des Jeunes. Je suis DJ Bagamama et l'émission c'est Galaxy Frissa, ça se passe à Kai tous les jeudis de 22h à 23h jusqu'à waouh, il va pek à la main. D'après Badjara, donc Ameyambla.